میں گلے گلشن علی محتاب طریقت شاہ سوار میدان محبت عالمی مبلغ سلام جنہوں واسطے نہ کوئی میرے کو لفظ ہے نہ میرے کو پیمانہ ہے، بس یہ ہے کہ میری بخشش دا بہانہ ہے، میرے ماں باپ دی بخشش دا بہانہ ہے۔ میرا مقصود ہم سب کے محبوب حضرت الحاج صاحبزادہ والا شان پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی کیلانی مجددی دامت برکاتہم قدسیہ، یہ فیضان ہے اعلی حضرت شیر ربانی کا، یہ فیضان ہے اعلی حضرت مجدد الافسانی کا، یہ فیضان ہے حضرت کیلانی کا۔ تو ایک نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالی حضرت کیلے والا شریف، دربار عالی حضرت کیلے والا شریف، حسینیت، حسینیت۔ کیا سبحان اللہ زور کا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ ہاں گالو کہ حضور دے جسم پاک دے جیڑا سوتی کپڑا آ گیا اس نو جیڑا بندہ میلا کہندا ہے وہ دائرہ ایمان تو خارج ہو جاندا ہے۔ تو جنہ آخری وصال ہی حضور دی چولی، حضور دا جن دی چولی وچ ہویا ہے، جیڑا حرم پاک یا نبی پاک دی ازواج مطہرات نے ان دے بارے میں جڑے اندازے لگاندے نے، اعتراض کرتے نے، میں صرف ایک حوالہ دے کے پھر پنجتر پاک دی شان میں بیان کرنی ہے۔ میرا دل لے آج کیونکہ میں سید ہاں تے میرا حق بندا ہے اپنے دادے نانے دا ذکر کرنا۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ تو میں جڑا عرض کر رہا کہ ایک گل یاد رکھو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت پاک دے نزدیک پلیتی نہیں نہ گئی، رب نہیں جان دیتا، تے محبوب دے جسم نال پلیتی کیویں لگ سکتی ہے؟ جس گھر وچ محبوب نے رہنا ہے وہ گھر بھی پاک، جیڑی حضور دے نکاح وچ عورت آئی وہ بھی پاک۔ اور اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، فرمایا جیڑی نبی دے نکاح وچ آ گئی وہ عام عورتاں ورگا نہیں رہندی، خاص الخاص ہو جاندی۔ نکاح تے پھر سنت ہی ہے نا، عجاب بھی قبول کرانا ہے، جیڑی بھی امت وچ بھی عورت ہوئے، لیکن حضور دے نکاح وچ جیڑی آئی وہ عام عورتاں وغیرہ نہیں رہندی۔ میں تے عرض کرنا چاہنا کہ حضور نبی پاک دے تن تے جیڑا سوتی کپڑا آیا ان دی اسی اتنی حیا کردے ہیں، انہوں میلا نہیں کہندے۔ جدو حضرت ام المومنین تیری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ تے الزامات لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ دی تطہیر واسطے قرآن پاک دیاں 18 آیتاں قرآن دیاں نازل فرمائی۔ جس شکم وچ حضور رہے، کچھ نا علم بندے اور بے شعورے بندے، بے ادب بندے حضور دے ماں باپ والدین دے ایمان تے اعتراض کرتے نے۔ ایک گل یاد رکھو، جتھے محبوب نے رہنا ہے وہ دھرتی پاک چاہے مدینے دی ہوئے۔ اسی تے اس کوفے نو سلام کرتے ہیں جتھے مولا علی نے ممبر دے بیٹھ کے خطبہ دیتا، جتھے حضور امام حسن دا قدم لگ جائے، یا چلو تھلے آ جاندے ہیں کہ جتھے حضرت شیر ربانی گزر جان۔ میرے پیر و مرشد اعلی حضرت شیر ربانی دے پیر خانے تو کھچر آئے سن، جتھے آپ نو اے مقام اعلی حضرت شیر ربانی نو اے مقام حاصل ہویا، آپ دے دادے مرشد دے پیر خانے تو آپ دے کل کھچر آئے تے رات آپ نے اس بندے نو سوایا جڑا لنگر لے کے جا رہا سی انڈیا وال، تے رستے میں شرک شریف تو گزر کے اس نے جانا سی۔ آپ نے فرمایا رات میرے کو سٹے کر، تے میرے حضرت صاحب نے اس نو گھوڑے نو استبل دے وچ بنیا اور اس بیلی نو اندر جگہ دیتی مہمان خانے وچ، ساری رات پہلا بیلی نو دبایا۔ جدو بیلی دی اکھ لگ گئی، نالے نظرانہ دیتا، نالے خدمت کیتی، تے ادھی رات دا ٹائم سی، ساری دنیا ستی سی، تے میرے پیر و مرشد استبل دے وچ چلے گئے جتھے گھوڑا بجا سی۔ آپ ساری رات کھچر نو مٹھا پڑتے۔ صبح اس بندے نے جاندی واری ویکھیا کہ اتنا ادب کیتا ہے اپنے پیر خانے دے کھچراں دا، انہیں جا کے آپ دے دادے مرشد نو دسیا مکان شریف والیاں نو، آپ نے ایک لفظ بولے، آپ نے فرمایا جاؤ میرا بھی پھر انہوں پیغام دے دینا، جے ساڈے کھچراں نو میاں صاحب نے ایڈیاں مٹھا بھریاں نے تے او سارے جگ دا میں پیر بنا چھڑیا۔ زور کا بہان۔ تو میں عرض کراں گا کہ ادب رکھو۔ جڑے پچھلے حالات پچھلے ماہ گزرے تو انہوں سامنے حالات نے، مائی پاک دا ادب، مائی پاک دی ذات گرامی میں ان بیان کرن لگا۔ اس موقع تے جدوں الزامات حضرت عائشہ صدیقہ تے لگے تے امیر المومنین خلیفہ دو مراد رسول 22 لاکھ مربع میل دا فاتح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
آپ نے حضور دے سامنے ایک جملہ بولیا جڑا جملہ اے روایتاں دے وچ ملدا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے، پہلا سبحان اللہ کرو پھر بیان کراں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس موقع تے جدوں مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے سن حضرت ام المومنین واسطے، حضرت فاروق اعظم کیونکہ عدل دا بادشاہ سی، ایک ہی گل کیتی، ایک ہی گل دے اوتے 18 قرآن دی آیتاں نازل ہوئی۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بولیا، عرض کیتی فدا کا ابی و امی، آقا میرے ماں باپ جناب دے قدماں تو قربان ہو جان، حضور جیڑا رب، بڑی گل سننے والی، جیڑا رب محبوب دے جسم تے مکھی نہیں پہ دیندا، دوبارہ میں دہرا دینا، جیڑا رب کریم اپنے محبوب نبی کریم دے جسم تے مکھی پسند نہیں کردا، پھر میں دوبارہ رہا، جیڑا محبوب، جیڑا رب اپنے محبوب دے جسم تے مکھی بہنا برداشت نہیں کردا، وہ گندا حرم کیویں محبوب واسطے پسند کرے گا؟ اور علماء دے دو کول نے اس آیا کریمہ دے تحت، انما یرید اللہ لیذھب والی آیا کریمہ دے تحت دو کول نے، ایک کول ازواج مطہرات دے بارے وچ اور دوسرا کول حضرت پنجتن پاک دے بارے وچ۔ حضرات پنجتن پاک دے بارے وچ اسی کیونکہ پنجتن پاک دے بھی منن والے ہیں، اور ساڈا اے بھی دائرہ ہے، افتخار رضوی صاحب بھی کدی کدی لگاندے ہوندے نے کہ اسی ہر تن نو پاک سمجھدے ہیں جڑا محبوب دے نال تعلق رکھدا، چاہے حضرت بلال ہی کیوں نہ ہو۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ ہون آجو اس پاسے اہل بیت پاک دی شان میں تھوڑی جی عرض کر دینا اگر میں ٹائم دیندے نے میزبان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار دی حدیث مبارک کے آقا ارشاد فرمانے نے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ مختلف علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں، اسی کسی حدیث دا انکار نہیں کرنا۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا میں قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں، اپنی عطرت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اہل بیت پاک زونہ کہہ سبحان اللہ۔ جدوں یہ لفظ بولے جاندے ہیں اہل بیت، ایک بولے جاندے آل رسول، زونہ کیا سبحان اللہ، تے اہل بیت دا معنی ہے گھر وچ رہن والے، اور ایتھے اللہ کریم نے انکم دا لفظ بولے، انکم۔ بعض لوگ جڑے نے سیگے کڈ کے تے سانو کہندے نے ایتھے ویکھو تسی کہندے ہو اس تو بعد ازواج مطہرات نے، اسی بھائیا صرف ازواج مطہرات نو اہل بیت پاک نہیں سمجھدے، حسن نو بھی اہل بیت پاک وچ سمجھدے ہاں، حسین پاک نو بھی اہل بیت پاک مندے ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا نو بھی، زونہ کیا سبحان اللہ۔ تو میں ایتھے عرض کراں گا، میرے آقا حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ دے گھر تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے فرمایا آئے نا علی، علی کتھے نے؟ یا رسول اللہ حاضر ہاں۔ حسنین کریم میں نے بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا، میرے آقا نے اپنی او کمبلی جس کمبلی دے تھلے آپ نے امت نو رکھنا ہے قیامت والے دن، اسی یہ لفظ بول دیں کالی کملی والی سرکار، اس کمبلی نو کھولیا اور پھر میرے آقا نے دعا فرمائی۔ یہ یاد رکھو جدو میرے نبی دے ہاتھ اٹھ دینے، ہاتھ اجے آمین دے مقام تے نہیں پہنچ دیتے، اللہ ساریاں دعاواں نو قبول فرما لے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم ہؤلائی اہل بیتی، یا اللہ میری اہل بیت پاک نے ایویں پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ ہن ساڈا عقیدہ کی ہے، اسی انبیاء نو معصوم کہندے ہیں اور اہل بیت پاک نو محفوظ عن الخطا کہندے ہیں۔ کوئی حوالہ پوچھے تو انہوں قرآن دا حوالہ دے دینا۔ پہلا اللہ نے انا ماں کلمہ حصار لگایا، علماء بیٹھے نے، حصار دا معنی ہے دائرہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک دے گھر دے ارد گرد دائرہ لا چھڑیا۔ سانو حکم ہوندا ہے
گناہ دے نزدیک نہیں جانا، شراب نہیں پینی، بھنگ نہیں پینی، فلاں نہیں کرنا، گناہ سارے تو امت نو ڈکیا گیا. لیکن جدو اہل بیت پاک دی واری آئی تو رب نے فرمایا خبردار کوئی گناہ بھی انہاں دے گھر داخل نہ ہوئے. اور ان دی مثال جیڑی ہے آپ دا اگر نامی اس میں گرامی ویکھیا جائے، میری ماں حضرت فاطمہ زہرا سب تو چھوٹی صاحبزادیاں سن، جنہاں دے گھر اللہ نے 3-4 بیٹیاں دتیاں نے. تانوں قسم چکو مسجد وچ بیٹھے ہو چھوٹی نو چوکھا پیار نہیں جی ہوندا، بڑیاں بیٹیاں نال بھی ہوندا، لیکن چھوٹی جیڑی ہوندی ہے نا سب تو زیادہ پیاری ہوندی. اپنی اپنی میری تے رائے، میری بھی 3 بیٹیاں اللہ نے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کیتی سی کہ یا اللہ جس تے راضی ہونا ہے انہوں پہلا کی دینا ہے. اللہ نے فرمایا جدوں میں چوکھا راضی ہونا پہلا تی دینا. تے عرض کیتی یا اللہ جے اور ہی زیادہ رحمت کھولنی ہوئے پھر فرمایا دوجی دینا. عرض کیتی کہ یا اللہ یہ زیادہ ہی مہربان ہوئے پھر فرمایا تریسی دے. میں پھر بیلیاں نو کہنا یار تسی تریجی تے گھبرا جاندے ہو، ویاہ کیویں ہونا وے تسی کرنا ویاہ، رازق تسی ہو، رازق تے اللہ ہے نا. تے جیڑا تسی اپنا اندازہ لگا لو جدوں تہاڈا نکاح نہیں سی ہویا تہاڈا رزق کمزور سی، تنگ سی، جدوں پہلا بیٹا ہویا تہاڈا رزق ود گیا. اللہ تعالیٰ نے انہاں بچیاں دا انتظام خود ہی کیتا ہوندا ہے، تہانوں فکر کرن دی لوڑ نہیں. جیڑا آندا ہے اپنا رزق آپ ہی لے کے آندا، وسیلہ تسی بن جاندے ہو ماں باپ. تے میں عرض کراں گا سب تو چھوٹی بیٹی سن حضرت فاطمہ الزہرا. اور جڑے لوگ مینوں تے یار افسوس اس گل تے ہوندا ہے جس طرح قاضی صاحب یہ گل کر گئے، مسئلہ جڑا ہے نا وہ ہے کہ یزید دے بارے وچ ایمان دے اوتے جڑی گل کیتی جاندی ہے. ساڈے پرانے اکابرین نے بھی لکھا، امام غزالی نے بھی لکھیا کہ انہوں جی تسی کافر نہ کہو یا جو بھی. میں ہن جڑی میری عقیدت ہے وہ میں ذرا تانوں دسن لگا کہ میرا عقیدہ کی سید دے ناتے وہ افتخار صاحب میں ملک کرنا چاہنا. جڑے بندے یہ محنت کر رہے ہیں چاہے ساڈے علماء ہی نے جماعت انہاں نوں میں عرض کراں گا کہ اگر وہ ایمان والا ہے سانوں اون دے ایمان نال کی لگے. میرے آقا دے فرمانے حتیم کعبہ وچ کھڑا ہو کے نفل پڑھے صرف بغض علی رکھے. نہیں بولے جو بولے قتل حسین دی گل نہیں ہے، بغض علی یا بغض اہل بیت پاک دی گل ہے. جڑا بغض اہل بیت پاک رکھے. اور اے بھی یاد رکھنا کہ میں صدیق اکبر دا غلام ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا عقیدہ غلط ہو گیا. افتخار صاحب نے بڑی خوبصورت پہلی باری گل کی تھی، انہوں نے کہا جی عقیدے دی ترجمانی کردا ہے اور پنڈی پٹیاں تے میرا گھر ہویا. کوئی کریا ایسا نہیں حضرت جتھے میں میلیاں دے بیان نہیں، میلیاں گڈویاں دے وچ او گڈویاں مائیاں ماردیاں اوتھے میں حق 4 یار دی شان بیان کیتی. عقل مند نو اشارہ کافی. صرف میں ایک تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھدا. اللہ فرماندا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. میرا محبوب تیرا حاکم بنے کسی فیصلے وچ فیصلہ کرے میرا نبی تو نہ مننے مومن نہیں. میرے ول توجہ کوئی نہیں. اجے تواڈے بڑے ڈاڈے خطیب آ رہے نے، میں انہاں نوں سن کے جانا. میں انہاں نوں بڑا لائک کرنا، بڑا پسند کرنا کیونکہ اندروں باہروں اکو جہا جانا ہے. غفران سیالوی صاحب نے بیان کرنا تو میں سننا ہے، میں اسی واسطے بیٹھا. میں نہیں تو میں چلے جانا سی، میں سیالوی صاحب نے سن کے جانا ہے. اس واسطے میری محبت سی انہاں نال کہ کدی انہاں نال ملاقات ہوئی. تو میں عرض کرنا ہے کہ اللہ فرماندا ہے کہ تیرے گھر دا فیصلہ ہوئے میرا نبی کرے نہ مننے تے مومن نہیں. نماز دا ہوئے، زکات دا ہوئے، حج دا ہوئے، کسی حکم دی حکم مدولی یا سنت دا انکار یہ تینوں کفر وال لے جائے گا. اللہ کہندا مومن نہیں رہے گا. تیرے گھر دا فیصلہ ہوئے میرا نبی کرے تو نہ مننے مومن نہیں، تے نبی دے گھر دا فیصلہ ہوئے تو نہ مننے تے تیرے پلے کی رہنا ہے. ہن آ جو اس گل وال. افتخار صاحب نے نقیب محفل تھوڑی ڈنڈی مار دینے تے اے بہت اچھے. میں انہاں دی دلوں عزت کردا اور محبت بھی انہاں نال کردا. انہاں نے ایک لفظ بولیا
کہ جو جس نو ملیا نبی پاک دے صدقے ملے. اہل بیت پاک نو مقام ملیا, امام حسن حسین پاک نو ولایت ملی, یا آپ نو جو بھی مقام ملیا حضور دے صدقے ملیا. اے ساڈا عقیدہ ہے. ساریاں عزتاں ساریاں نعمتاں میرے آقا دے کول اللہ نے عطا فرمائی. مرکز و محور ساڈے حضور نے, میں اگے بھی عرض کر چکے ہیں. تے مائی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا, اور ایک میں محبت پیش کردا ہوں کہ اگر باپ ابو صالح ہوئے تو ماں دا نام فاطمہ ہوئے تو پتر غوث پاک کے ہونا چاہیے. تے باپ مولا علی ہوئے تے ماں خاتون جنت ہوئے, پتر حسین تو پھر گھٹ ہوئے تے پھر معیار تے کوئی نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا حضور تو سب بیٹیاں وچوں چھوٹی بیٹی سا. اور جڑے بندے انکار کرتے ہیں نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں دا, میں انہاں نوں یہ لمحہ فکریہ دینا, کسی پیر صاحب دیاں 4 صاحبزادیاں ہون, بڑا بڑا فکر ہے میرا, سن لے تے اپنے دامن وچ نوں جگہ دے. تو کہے جی ایک پیر صاحب دی 3 نہیں, گل کتھے جائے گی, ذرا سوچ. بس ایک ہی لمحہ فکرہ دینا. اور 4 صاحبزادیاں اہل تشیع حضرات دی کتب وچ اور اہل سنت دی کتاب ہر مکاتبہ فکر نے لکھیا کہ نبی پاک دیاں 4 صاحبزادیاں سی. اسی کون ہوندے ہاں, 1 کٹان والے 2 کٹان والے. کہندے جی 10 ہجری وچ جدوں موبائلہ ہویا تے پھر حضرت فاطمہ الزہرا آئیاں نے, ہور کوئی نہیں آئیاں تے ہور ہوندیاں تے آندیاں نا. 10 ہجری وچ صرف مائی صاحبہ زندہ سن, 3 مائیاں پاکاں دا وصال ہو چکیا سی. کہہ دو سبحان اللہ, بول چھڑ. تو زندہ ہوندیاں تے حضور نال لے کے آندے نا. یہ تشریحاں نے تواڈیاں تے گل تے ہونی ہے اللہ دے قرآن وچ اور نبی پاک دے فرمان وچ. ہسٹری تے میں یقین نہیں رکھدا, ہسٹری تے ایمان رکھنا بھی نہیں چاہیے. ساڈا ایمان ہے اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے. زو نہ کہ اور اگر پنجتن پاک دا منکر منافق ہے تے صدیق اکبر دا منکر کافر. یہ بھی یاد رکھنا, کیونکہ آپ دی صحابیت قرآن پاک دے نال ثابت ہے. زونہ کل بہان میں عرض کر رہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جدوں پیدا ہوئیاں, سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں حضور کول سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر حضرت فاطمہ دا جدوں ولادت باسعادت ہوئی تے حضور نے آپ دا نام اسم گرامی فاطمہ رکھیا. حضرت ابو ہریرہ راوی نے, سوری میں کہہ گیا کہ حضور دے کول سن, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نام فاطمہ رکھیا. اور قبلہ چانجسکار, فاطمہ دا معنی ہے روکن والی, اور فاطمہ چانجسکار تشریح کرتے سن. آپ فرماندے سن جہنم دی اگ تو امتیاں نو روکن والی. زونہ زونہ کیا سبحان اللہ. فاطمہ نام رکھیا تے میرے آقا نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرمانے سرکار نے پھر تشریح فرمائی کہ میں انہاں دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ دی ساری ذریت تے جہنم دی اگ نو ہمیشہ واسطے حرام فرما چھڈ. آپ دی اولاد قیامت تک جتنی ہوئے گی. تے ایک یعقوب شاہ صاحب ساڈے ہوئے پھالیے والے, بڑے رحمت اللہ علیہ, بڑے پرانے خطیب سن, سید زادہ سے. کسی نے کیا کہ جڑی حدیث پڑھی جائے جس طرح میں پڑھ رہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دی ساری نسل نو اللہ نے جہنم دی آگ تو دور محفوظ فرما دیتا, تو کیا کوئی سید جڑا جہنم میں جائے گا؟ تے یعقوب شاہ صاحب بولے, وہ فرمان لگے اللہ دی رضا تے کوئی نہیں, اللہ دی مرضی تے کوئی نہیں, پر جے سید دا اپنا دل ہوئے تو رب ڈکنا بھی کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ یعقوب شاہ صاحب کہتے ہیں میں نہیں کہنا, میں نہیں کہنا, میرا بھی میں انہوں دی گل دی تائید کردا. نوح علیہ السلام دا پتر ہو سکتا گمراہ, تے سید کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک گل یاد رکھنا, ایویں سٹنا نہ. تو میں عرض کر رہا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ دی ذریت دے اوتے اللہ نے جہنم دی اگ نو ہمیشہ واسطے حرام فرما چھڈ. اے بھی حضور دی رضا ہے. حضرت خاتون جنت دی ذریت تے جڑی جہنم تو محفوظ کی گئی, اے بھی میرے آقا دی رضا ہے. تے سید خود اگاں گزر جائے, نانے دا دین چھڑ جائے, وہ تے نانے دا دین بچان گئے سن نا. تے میں عرض کر رہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے نام تے اور لقباں تے تسی صرف غور کر لو تے تانوں پنجتن پاک دی شان دی سمجھ لگ جائے گی. زونہ کہ سبحان اللہ. آپ دا نام اسم گرامی فاطمہ
فاطمہ دا معنی روکن والی، اور چانجسکار فرماتے سن جہنم دی اگ تو امتیاں نو روکن والی۔ اور ایتھے آپ ایک روایت بھی سناندے سن کہ جدوں مائی صاحبہ دی رخصتی ہوئی تے آپ دے جسم پاک دے ایک کپڑا سی، چادر سی، چادر دے اوتے پیوند لگے سن، پرانی سی چادر۔ حضرت فضا آپ دی خادمہ سن، انہاں عرض کیتی کہ شادی دا موقع ہے تے مہربانی ہو جائے تے جڑا چینج کر لئیے، اینو تبدیل کر لئیے۔ اجے یہ فیصلہ ہو رہا سی تے جبریل امین حضور دے کول آ گئے۔ قبلہ چانس کا بڑی حدیث بیان کرتے سن، آپ فرماتے سن جبریل امین نے حضور نو آ کے عرض کیتی اندر فیصلہ ہو رہا ہے مائی صاحبہ دی چادر تبدیل کرن دا، تے اللہ فرماندا ہے اے چادر میری نزدیک بڑی عزت والی ہے، تے میں تیرے نال کملی والا وعدہ کردا فاطمہ دی چادر دے ہر تند پیچھے ایک امتی نو جنت عطا فرما۔ اور آپ دا نام اس میں گرامی بطول ہے۔ بطول دے کئی معنی نے، آخری معنی جنہیں میں پڑھے نا آج وہ مینوں بڑا پیارا لگا، وہ اے ساری دنیا تو ہٹ کے اللہ اللہ کرنے والی، یہ جناب نے بھی کام ہے۔ بطول دا معنی ہے ساری دنیا تو ہٹ کے، یعنی دنیا داری تو ہٹ کے اللہ اللہ کرنے والی نو بطول کیا جانا، دونوں کہا سبحان۔ اور پھر آپ دا لقب مبارک ہے زہرا پاک، اور ساڑھے قاری صاحب نے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے اچھے خطیب نے، اللہ انہوں نے زندگی وچ اضافہ فرمائے، انہوں نے صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محمد حسن رضا نقشبندی صاحب لور والے، وہ ایک گل فرماندے نے مینوں بڑی پیاری لگدی، وہ فرماندے نے کہ جدوں بھی میں حضرت مائی صاحبہ دا ایک تے میں نام زبان تو نہیں لیندا، لقب لینا زہرا پاک، بطول پاک یا سیدہ پاک، وہ کہندے نے میں نام نہیں لیندا۔ اور دوسری گل فرماندے نے کہ جدوں میں حضرت مائی صاحبہ دا نام لکھدا میں اپنی چادر مائی صاحبہ دے نام تے دے لینا تاکہ میری گندی نگاہ مائی صاحبہ دے نام تے نہ پے جائے۔ تو جس طرح آج اس پرفتن دور وچ مائیاں پاکاں دے نام لے جاندے ہیں، ہن تے خاکے بن گئے، مائیاں پاکاں دے خاکے بنے، تسی نیٹ کھول کے ویکھو، بی بی زینب دا خاکہ میں آپ ویکھے، افسوس اس امت دے اوتے ان دی وجہ کہ او تے مائیاں او نے جنہاں دا اے متھے دے وال سورج اور چاند نہیں سن تکدے۔ تے حضرت حسن رضا صاحب انہاں بڑا خوبصورت گل فرمائی، انہاں کہ جی جدوں میں مائی صاحبہ دا نام لکھدا میں مائی اپنے قلم تے دعا اپنے قلم دے اوتے کپڑا دے لینا تاکہ میری گندی نگاہ مائی صاحبہ دے نام تے نہ پوے۔ آج اس پاسے کہ زہرا دا کی معنی ہوندا ہے؟ زہرا دا معنی ہے کلی، زور نے کیا سبحان اللہ، حیا دی کلی، اور ایک معنی ہے جنت دی کلی۔ انہاں وچ تسی سوچو گے کہ مائی پاک نو کلی کیوں کیا گیا، پھول نہیں کیا گیا؟ یہ پھر محدثین نے، میں اپنے کو کوئی گل نہیں کراں گا، الحمدللہ جڑی بحثاں ہوئیاں علماء دیاں انہاں زہرا دا لقب دا ترجمہ کیتا، تفسیراں بیان کیتیاں کہ زہرا پاک نو زہرا کیوں کیا جاندا ہے۔ وہ کہندے نے زہرا دا معنی ہوندا ہے کلی، حیا دی کوپڑاں میں چھپی ہوئی ایسی کلی جنہوں اللہ قیامت تک تر و تازہ رکھنا چاہتا سی، اللہ نے پھول نہیں بن دیتا۔ مائی صاحبہ ہمیشہ کلی رہی نے، پھول کھلدا ہے ہفتے بعد مرجھا جاندا ہے، اور ہر ایرے غیر دی نگاہ ہزاراں میل دے فاصلے تے کیاری ہوے، پھول لگا ہوے، ہر بندے دی نگاہ پیندی پھول کڈا سونا ہے، پھول کڈا سونا ہے۔ مائی صاحبہ نو اللہ نے پھول نہیں بن دیتا، کلی رکھیا ہے، اور آپ دے بدن وچوں اللہ نے حسن تے حسین تو پھول عطا فرمایا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تے اے صدا دا گھر ہے، سیدہ دا گھر ہے، سخیاں دا گھر ہے۔ سید سخی ہوندے نے، سید ظالم بھی ہوئے نا وہ ترس ضرور کھائے گا، ان دے خون دے وچ رچ مچ گیا ہے کہ وہ جدوں بھی کسی تے ظلم کردا ہے نا انہاں کول معافی ضرور منگے گا۔ یہ سید دی نشانی ہے، جے ککھ دا سید ہوئے روے دا نہ ہوئے۔ تے امام حسن حسین آپ بڑے سخی سن، میرے کو واقعات نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ تے آخر وچ میں صرف سائم چشتی صاحب نے شعر پڑھے نے، ان میں تو انو صدات دی شان دا پتہ لگ جائے گا کہ سید دی قدر کی ہے۔
انہاں سخیاں دی گل فرماندے ہویاں دو شعر بڑے خوبصورت لکھے کہ کرم کا مخزن مائی صاحبہ دے بارے میں. اور ایک موقع تے حضرت بلال نو بھوک لگی, رات دا ٹائم سی, تہجد دا ٹائم سی, آپ نے سارے دروازے ویکھے, سارے دروازے بند سن, ایک دروازہ کھلا سی, آپ نو محسوس ہویا اندھیرا سی کہ گھر جڑا ہے نا مائی صاحبہ دا, سیدہ پاک دا گھر. حضرت بلال نے دروازہ کھڑکایا, اندروں آواز آئی من انتا آنا بلال, بلال اس ویلے خیر ہے. بلال نے کہا مائی صاحبہ بھوک بڑی لگی. مائی صاحبہ نے اندر تلاش کیتا, ظاہری طور تے کوئی چیز موجود نہیں سی بلال نو دین واسطے. آپ نے پردے دی اوڑ دے وچوں آپ نے اپنی چادر عطا فرمائی, فرمایا بلال اینو اپنے جسم تے لا لے, اللہ تیری بھوک مٹا دے گا. زونے کہا ہے تسی کہندے ہو اج حسین پاک دے کول اختیار کو نہیں سی, اگر اختیار ہوندا تسی مولا علی نے مشکل کشا کہندے ہو تے مشکل کشائی کر سکدے تے حسین نو بچا لیندے. اہل سنت تے عقیدے تے اعتراض کیتا جاندا ہے. میں کہندا ویکھ تے صحیح جندی ماں دا مقام ہے کہ بلال نو بھوک لگی, یوسف علیہ السلام دے زمانے وچ امت نو بھوک لگی سی, انہاں دا نقاب اللہ نے اتاریا, ان دی وجہ کہ حسن و جمال تے پیکر سن یوسف علیہ السلام. رب نے فرمایا یوسف جڑا تیرا چہرہ تکے گا میں ان دی بھوک مٹا داواں گا, لیکن اے نبی دی آل ہے نا, فرمایا میری چادر اوڑ لے, اللہ تیریاں بھوکاں ساریاں مٹا دے گا. یہ جناب پڑھنا میں جڑا شعر پڑھن لگا نا او صحابت دے بارے وچ, اور انہاں نے سائم چشتی صاحب نے مینوں بڑا ہی پسند ہے تے ہے تے او نیٹ دے اوتے قوالی دی شکل وچ, لیکن میں قوالی پڑھ نہیں سکدا, میرے سلسلے وچ نہیں ہے. تے آپ نے جڑا شعر لکھے وہ بڑا کمال ہے, اور ساڈا عقیدہ بھی ہے کہ کرم کا مخزن سکھا کا مرکز, کرم کا مخزن سکھا کا مرکز, عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. زونے کا ہے اج لوگ کہندے نے ولی کچھ نہیں دیندے, کوئی کہندے جی اللہ معاف کرے نبیاں کول کچھ نہیں. تے میں صرف اعلیٰ حضرت شیر ربانی میرے پیر و مرشد نے, آپ دے خلیفہ نے اکاڑے دے اندر حضرت بابا جی کرما والا شریف علی سرکار, تے آپ دے کول حاضر ہوئے تے امیر بڑے سن. بابا جی بڑے امیر سن, انڈیا تو آئے سن, تو بڑے مربے تے بڑے منتا بھی بڑی سی, پڑھے بھی بڑے سن, عالم دین بھی سن. تے او آپ دے کول آئے تے کہنے لگے جی فقیری چاہی دی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی امیری تے فقیری کٹھے نہیں رہ سکتے, جوڑ کوئی نہیں. عرض کیتی حضور پھر حکم فرماؤ. فرما جو کچھ ہے ہی نا اللہ دے راہ وانڈیا تے کرایہ لے آئی, کرایہ لے آئی. آپ نے وہ ہر چیز ونڈی, کرایہ لے کے شرف شریف گئے. آپ نے صرف 5 روپے سید صاحب نو کرما والا شریف والے حضرت گنج کرم جنہاں دا لقب ہے, بابا جی اسماعیل شاہ صاحب نو 5 روپے عطا فرمائے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نے. تے آپ نے فرمایا شاہ جی ہے تہاڈا کرایہ ہے کرما والا شریف دا, جاؤ بندیاں نو اللہ اللہ دسیا کرو. کچھ دن گزرے تے آپ پھر امیر ہو گئے. کسی بیلی نے سوال کیا حضرت جی امیری تے فقیری کٹھے نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا میں تے بھیا جو کچھ ہے سی اللہ دے راہ وچ وانڈا ہویا, اے تے میرے پیر دے 5 نے, اجے اوہی نہیں مکے. تے اے حضور دے امت دے ولیاں دی شان ہے, اے حضور دے امت دے ولیاں دی شان ہے کہ جنہوں 5 دے چھڑ اجے تک جا کے ویکھ لو کہ جی ٹی روڈ دے اوتے او کرما والا شریف آ گیا, اور لکھاں کروڑاں دی جائیداد آپ دی ہو گئی. تے میں عرض کراں گا بابا جی دے پیچھے دعا ہے. اے فٹافٹ اعتراض کردے نے, میری گڈی بڑی مہنگی جے میرے تے اعتراض نہ کرنا, میں بڑی محنت نال لئی. کیونکہ اج پیر جڑے نا لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنی مہنگی گڈی ہے جناب ویکھو پیروں کو مریداں نے لے کے دیتی. میں اپنا کاروبار کردا, میں اپنی محنت کردا, ساری دنیا نو پتہ ہے, اور میرے کول گواہ بھی موجود نے جنہاں جنہاں میں کام کیتا ہے. تے میں اونج عرض کر رہا کہ اے سانوں بھی 5 ہی دتے سائیں. میرے دادا جنہوں میں اعلیٰ حضرت نے صرف انگلی لائی سے, اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرمایا حسن نور کر